বললে জিব্বে খাইটা নেবে। আলীর শান কি জানো? না যাই না খালি ওটা 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 কি ইয়া আলী মাওলা আল্লাহ, ইয়া আলী শরবি খুদা, ইয়া আলী মরতুজা, या अली मुर्तजा। अल्लाह अकबर। ये खुदा की कसम अली पंजातन, ये मेरी मन की तन दियतन अरमन। क्या बात है, तू ही मौला अली है।